आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संदीप सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के शरदपल्ली क्षेत्र में 12 दिसंबर को अग्निकांड के चलते 4 घर बना राख का ढेर। रतनपाल नाम के एक शख्स बुरी तरह घायल। सोनाई विधानसभा केंद्र के चंद्रगिरी वन उद्यान को फिर से सजाए जाने के मुद्दे को लेकर जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने क्षेत्र का किया दौरा। उपस्थित रहे विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया। करीमगंज जिले के सोनाखीरा पुलिस प्रशासन ने AS01 GC 2976 नंबर के ट्रक से जब्त किया 70 लाख रुपए की 12वीं सुपारी। गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति को। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा समष्टि के अंतर्गत ब्रेन नगर क्षेत्र में अफजल हुसैन मजूमदार नाम के एक शख्स का किया गया हत्या। आपसी रंजिश के चलते मारपीट के दौरान किया गया हत्याकांड। भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से 11 दिसंबर को दिल्ली के पंचशील आश्रम में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालगंगा क्षेत्र के रहने वाले बाबुल कर्मकार को इलाके के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 12 दिसंबर रात को सिलचर के शरदपल्ली क्षेत्र में एकाएक अग्निकांड के चलते 4 आवासीय क्षेत्र के घर राख का ढेर बन गया। एकाएक हुए इस अग्निकांड के चलते इलाके के लोगों में अफरा तफरी का माहौल छा गया। इधर अग्निकांड के दौरान अग्नि निर्वापक वाहिनी सड़क छोटे रहने पर न पहुंच पाया, जिसके चलते इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। सूत्र के अनुसार किस वजह से अग्निकांड की वारदात हुई इस बात का पता अब तक नहीं चला है, लेकिन अग्निकांड से प्रभावित 4 परिवार के लगभग सभी प्रकार के दस्तावेज, कपड़े, गहने, रुपए व दूसरे सामान आग में जलकर राख हो गए। चारों परिवार के कोई भी सदस्य अपने किसी भी सामान को घर से निकालने में पूरी तरह नाकामयाब रहे। हालांकि इस वारदात के दौरान रतनपाल नाम के एक शख्स बुरी तरह घायल हो गया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन अग्नि निर्वापक वाहिनी के वाहन इस क्षेत्र में न पहुंचे जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। अग्नि निर्वापक वाहिनी के कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि छोटे सड़क के चलते इस क्षेत्र में कोई भी अग्नि निर्वापक के वाहन जा नहीं सकता, जिसके चलते आग पर कोई नियंत्रण नहीं पाया गया। लोगों के आंखों के सामने ही उनके घर बार व सभी सामान राख का ढेर बनते उन्होंने देखा। उत्तरांचल है तारकाशर लेन आज के जे अग्निकांड जे 4টা পরিবারের কোনো কিছু একটা কাগজপত্র তারা কিচ্ছু বাই করতে পারছে না, আগুনে জ্বলে গেছে। একটা ফায়ার ব্রিগেড যখন আমরা কল করলাম, বড় ফায়ার ব্রিগেডে কইছে আমরা শরৎপল্লী উত্তরাঞ্চলে আমরা আরো 2বার গেছি, আমরা ঢুকতে পারছি না আগুন লাগার পরে। তখন আমি রিকোয়েস্ট করছি আপনারা ছোট গাড়ি হইলে পাঠান। তখন তারা 2টা ছোট গাড়ি পাঠাইছে, কিন্তু বড় গাড়ির যে সময় আমি কইছি যখন তখন আইতো যদি কিছু জিনিস আমরা বাঁচলো, কিন্তু আজকে বড় ফায়ার ব্রিগেড না ঢুকতে পারে। আজকে আমরা শরৎপল্লী উত্তরাঞ্চল তারকাশালের যেহেতু 4টা পরিবারের সম্পূর্ণ কোনো কিছু নাই। এখনটা তারা কইছে গ্যাস থেকে গ্যাস হয়তো লিক হয়ে থাকতে পারে, কিরম লাগছে এটা কইতে পার না। এক ঘন্টার মতন হয়েছে। তখন আমরা লগালগ করার পরে ফায়ার ব্রিগেডে আমরা সারা দিছে, কইছে তো আমরা বড় গাড়ি তো রেডি করা আছে, বড় গাড়ি তো আমরা লিয়ে আইতে পারতেছি না, আমরা ছোট গাড়ি লিয়ে আইয়া তারা আইছে। কিন্তু আইতে আমরা এখানে যে 4টা পরিবার আছে কোনো কিছু জিনিস আমরা বাইর করতে পারছে না। সম্পূর্ণ কাগজপত্র ডকুমেন্ট যা আছে সবকিছু তারা জ্বলিয়া শেষ। এখন আমরা কিছু প্রশাসনের কাছে অনুরোধ থাকবো, আজকে তারা ডকুমেন্ট চলছে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এতে প্রশাসনের কাছে আমরা অনুরোধ থাকবো তারা কোনো একটা সাহায্য যাতে পায়। এটা আমার অনুরোধ রইল আমার পঞ্চায়েত প্রতিনিধির পক্ষ থেকে। একটা নিমন্ত্রণ আইছে বর্তমানে, আর এখন ফায়ার ব্রিগেডও আইয়া সেটা তারা জল টল দেওয়ার পরে ফায়ার ব্রিগেড আইছে সম্পূর্ণ জলার পরে। এখন আমার অনুরোধ, যার বিধায়ক আছে, সংসদ আছে, তারারও কাছে আমরা অনুরোধ আজকে এইগুলি জিনিস তারা তদন্ত করে দেখুক। আজকে আমার শরৎপল্লী উত্তরাঞ্চলে আরও কিছু প্রবলেম, আজকে বড় ফায়ার ব্রিগেডের যে সময় কল করছি, যদি বড় ফায়ার ব্রিগেড রেডি করা আছেন, যদি আমার শরৎপল্লী উত্তরাঞ্চল ঢুকতে পারতো তাহলে আজকে অত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু আরো 2বার 3বার আগুন লাগার পরে
বড় ফায়ার ব্রিগেডটা ঢুকতে পারে না। হ্যাঁ, আজকে শুধু গাড়ি তারা আইছে, কিন্তু কিছু সময় লাগছে তারা আইতে। বড় ফায়ার ব্রিগেড যদি লাগাইতে পারতো তাহলে অতটা এই পরিবারে সরকারি অনুদান থেকে কোন রকম একটা সাহায্য দিয়ে তারারে হ্যাঁ যাতে চলবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক, বা আমার তরফ থেকে ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধি হিসাবে আমিও চেষ্টা করবো তারারে সাহায্য দিবার। একটা আমি গ্রাম উন্নয়ন ব্লক ভিডিওর লোক আলোচনা করবো, তারার একটা সাহায্য যত অতি সত্ত্ব দেওয়া যায়। আর মানে আগুন জ্বলি গেছে, আগুন জ্বলি গেছে নতুন মনে হয় আসছিল, বুঝতে পারছি না আমি। 1980 दशक में सोनाई क्षेत्र में चंद्रगिरी वन उद्यान को निर्माण किया गया था। सोनाई विधानसभा केंद्र के चंद्रगिरी वन उद्यान को एक बार फिर से सुंदर रूप से सजाए जाने के उद्देश्य को सामने रख कछार के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली, सोनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भिया के मौजूदगी में क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और लगभग इस क्षेत्र में सोनाई नगर पालिका तहवील से लगभग 48 लाख रुपए मंजूर किए जाने पर लोगों में काफी खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि इस पार्क के संस्कार कार्य को लेकर जिला उपायुक्त तथा सोनाई के विधायक अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखो वॉल तो सीधा नहीं लग रहा है, वॉल थोड़ा टेढ़ा है मैडम। हाँ तो इसका क्या गिर जाएगा कि क्या है उसको कहानी? नहीं गिरेगा नहीं मैडम, देखा है अच्छे तरह। क्रैक हमको ऐसे ही दिख रहा है, देखो तो देख लीजिएगा जिसमें क्रैक आया है हाँ हाँ उसको एटलीस्ट थोड़ा वेट बेयरिंग कर सकते हैं तो ठीक ठीक है। 92 हाँ 87 87 वो सब देखिए। एक वॉश बेसिन पब्लिक वॉश बेसिन तो लगेगा थोड़ा फोटो का काम बाकी है, चलो चलो हाँ फाइनल नहीं हुआ मैडम, सफा चल रहा है। गार्डन टाइप लगता है, सोलर तो स्ट्रीट लाइट टाइप लगता है। अगर उसी बजट में ये सोलर में नहीं है, पेड़ लगेगा क्या? ये काम बहुत साल रुका हुआ था, अभी पिकअप हुआ है क्योंकि हमने पुश किया है विद द सपोर्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एमएलए, सभी को मिलके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी सहायता चाहिए। तो काम अभी हुआ है, हम इसको और डेवलप करना चाहते हैं, वो पुराना स्टेटस लाना चाहते हैं जहाँ पे बहुत भीड़ होता था, लोग आते थे, एंड उसके लायक जो चाहिए वो फंड का शॉर्टेज है। अब उसको कैसे सोर्स करेंगे वो हम सोचेंगे, बट हमें ये एक प्राइम सेंटर फॉर रिक्रिएशन फॉर सोनाई टाउन बनाना है। तो इसी के प्रयास में हमें जो भी सपोर्ट चाहिए सभी से मिल रहा है, हम इसको और आगे लेके जाएंगे। करीमगंज जिले के सोनाखीरा पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर रात के अभियान के दौरान लगभग 70 लाख रुपए की 12वीं सुपारी जब्त किया है। काठालतली से बोरपेटा हावली जाने के दौरान खुफिया सूचना के आधार पर AS01 GC 2976 नंबर के एक ट्रक से लगभग 340 बोरा 12वीं सुपारी जब्त किया गया, जिसका बाजार मूल्य लगभग 70 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सोनाखीरा पुलिस आरक्षी ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। मैं आছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ডিউটিবিলাক আছিলে, তেতিয়া গাড়ী এখন মানে 12 চকা এখন গাড়ী পুৰা ফুল লোড লৈ পেলাই খাটৰতলি ছাইডৰ পৰা আহিছে। তেতিয়া মই হেৰি কৰিলোঁ, গাড়ীখন মানে ৰুকিলোঁ। ৰুকাৰ পিছত মই ড্ৰাইভাৰক সুধিলোঁ, গাড়ীত কোনো নাছিলে, ড্ৰাইভাৰ অকল আৰু হেণ্ডিমেন এটা আছিলে লগতে। গাড়ীখন মানে ফুল লোড আছিলে। তাৰপিছত মই সিহঁতক মানে সোধপোছ কৰিলোঁ, নোৱাৰ পিছত আমাৰ পিছত কৰিলোঁ কি আছে বুলি সুধিলোঁ। সিহঁতে কৈছে যে চুপাৰী আছে বুলি কৈছে। কি চুপাৰী বুলি ক'লোঁ, সিহঁতে ক'ব নোৱাৰিলে। তেতিয়া মই গাড়ীৰ মানে যিবিলাক ডকুমেণ্টছ আছিলে বিচাৰিলোঁ, ডকুমেণ্টছটো হেৰি কৰা নাই, মালত দেখুৱাব পৰা নাই। তেতিয়া মই মানে গাড়ীৰ মানে হেৰিটো ল'লোঁ, মানে গাড়ীৰ ডকুমেণ্টছকেইটা লোৱাৰ পিছত মই সিহঁতক সুধিলোঁ, ভালকৈ সুধিলোঁ যে বস্তুটো কি আছিলে। সিহঁতে ক'লে ছাৰ এইটো শুকান চুপাৰী বুলি ক'লে। শুকান চুপাৰী মানে এইটো আমাৰ সন্দেহ হয়, এইটো ৰটা। তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ, এইটো সন্দেহমূলক আছে, এইটোতো বস্তুটো মানে যিকোনো এটা হ'ব পাৰে, কিবা চুৰিৰো হ'ব পাৰে বা কিবা এটা সন্দেহ বাৰ্মিছো হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই গাড়ীটো মানে তাত ৰখি পেলাই মই লগে লগে অফিচাৰক পাতানি অফিচাৰক মই হেৰি কৰিলোঁ, ফোন কৰিলোঁ। ফোন কৰাৰ পিছত অফিচাৰে ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা গাড়ীখন ৰখিব দিয়ক, পিছত চাম। লগে লগে আমি কি কৰিলোঁ, আকৌ মানে অলপ পিছত মোৰ অফিচাৰে মোক ফোন কৰিছে। ফোন কৰাৰ পিছত গাড়ীখন থানালৈ লৈ আহোঁ। কিমান বস্তা আছিলে গাড়ীত?
গাড়ীখন মানে যেতিয়া ড্ৰাইভাৰক সুধিলোঁ আমিতো ট্ৰেপাল চেপালটো তেতিয়াতো আমিতো খোলাই নাই, তাতে মই চেজ কৰিলোঁ। কিন্তু চেজ কৰিলোঁ মানে ড্ৰাইভাৰে তেতিয়া মানে ক'লে যে কিমান বস্তা আছিলে বুলি ক'লে। মই সোধাৰ পিছত ড্ৰাইভাৰে ক'লে ছাৰ এইটোতো মানে হেৰি 340টা বুলি কৈছে, অকল ৰটা। বোলো এইটোতো ভালকৈতো গম নাপাওঁ, আমি চুপাৰী কাৰবাৰতো আমি কৰা নাই ন। এইটোতো মইতো এইটো যেতিয়া মানে আমি সুধিলোঁ মানে যিটো এইটো বস্তুটো মানে 70 লাখৰ হেৰিত আছে, বৈধ নথিপত্ৰটো সিহঁতো দেখাব পৰা নাই। সেইটোৱে আৰু তেতিয়া তাৰপিছত লগে লগে মই চিজ কৰিলোঁ গাড়ীখন। চিজ কৰাৰ পিছত বস্তুখিনি মই চিজ কৰিলোঁ, বস্তুখিনিতো আমি নমোৱাই নাই, তাতেই মানে এনেকৈ চিজ কৰিলোঁ গাড়ীখন। তাৰপিছত মই থানাতে চলাই আহিছোঁ। कछार जिले के उदारपुर विधानसभा समष्टि के अंतर्गत ब्रेन नगर क्षेत्र में लोगों की मिलीजुली हमले के चलते आकजल हुसैन मजूमदार नाम के 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार 5 से 6 दल के एक ग्रुप ने एकाएक उनके ऊपर हमला बोला। सूत्र के अनुसार घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि कई असामाजिक गतिविधियों के साथ यह व्यक्ति जुड़ा हुआ था। इधर दूसरे सूत्र के अनुसार काली पूजा किए जाने के मुद्दे को लेकर उस पर यह हमला किया गया, उसे मार डाला गया। लगभग इस क्षेत्र में काली पूजा की वारदात तथा 80,000 रुपए लूटे लिए जाने की मांग को सामने रखते हुए उन्होंने जयपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज किया है। आकजल के मां ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कहा कि जयपुर थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है और इस एफआईआर में अल्ताफ हुसैन, रबीजुल लश्कर, ताजुद्दीन, फौजुद्दीन, मंजुल हुसैन, नादान मियाँ व दूसरे कई लोग जुड़े हुए हैं जो हादसे के बाद बहरहाल फरार हैं। मुद्दे को लेकर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है, लेकिन कुछ लोग पूरे मामले की छानबीन की प्रशासन से मांग भी कर रहे हैं। করার পরে তারা আবার তোমার আরো 3 জনে বেড়া ভাঙিয়ে 6 জন হামাইছে। হামাইয়া খেউ লইছে দা, খেউ লইছে কলম, খেউ লইছে ওই যেন রড লইয়া তারা মারপিট শুরু করছে। নীলাচড়া বিভিন্ন জাতের পাতিয়া লইয়া তারা মারপিট শুরু করছে। বলছে বাবা এখন যে আমার মারিও না, তোমরা লাগে আমার টানার দিলাম, আমি টানার উচি লাগে তোমরা আমার মারিও না। আবার তারা যে সময় মারপিট করছে করার পরে কইছে বাবা এখন যে আমার মারিও না, তোমরা টানার উচিলা দে, নাইলে আমার বান দিয়া তুই খবর দেও আমার টানি বাকি। তার বাদে তারা যে সময় 3 নম্বর বার গেছে কইছেন যা মারিয়া লেঙ্গো বিস্তু জানা কইয়া তার জানে না জায়গা মাইলিছে জায়গা মারিছেন বেড়া আছে এটা সব আপনারা কি ইউনো আসলাম স্পটে? না আমি আসলাম না, আশরাফ মানুষ আছে তারাও বসছে। আমার তোর বউ আছে, ভেট আসছে, সেও তো লোকে আসছে, সেও মার খাইছে, আরেও মারছে। ওখানে আমার ভুয়ার বউ খুঁজিয়া হয় আর ভুয়া তো লাশ কিয়া পাইছি বাইরে ফেলাই দিয়ে দিছে। ও লাশ তুলিয়া পুলিশ লইয়া গিয়ে আমি কে মারছে ভাইছুন নি? মানুষ কে মারছে চিনছুন নি? ও মানুষও ভাই ও ইকানা কিনারে নি? ও কিনারও মানুষ সেনে মারছে এটা কোনো এটা লাগি মনে করেন এখানে আমরা যেটা কইলাম খুব উশৃঙ্খল মানুষ আছিল বলে একদিন হে জুম্মা বন্ধ করে না, হে জুম্মা যায়, হে তার আমরা যেদিন পড়া যেগুলো সব পড়িয়া যায়। হে একটা মানুষের তারা খালি লাগাই দিছে, দুশ্মনী করে মানুষের খালি লাগাই দিছে। ও খালি জিনিস হয় নিচে হইয়া হে তার খালি লোক গোছালাইয়া যায়। যে আমরা গোছালাইয়া তার যে সাথা করুক না ভাই, আমরা দেখার দরকার নেই। ও তোমরা খালি সাথে কই গেছে তুই হয়ে দিয়া না। মানুষের যেটা তার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে যে খুব উশৃঙ্খল বলে, তার বলে লোকে জয়পুর থানাতে বলে খুব বেশি মামলা আছে বলে, এটা ঠিক নেই? এটা দুশ্মনী করে করে কোনো যে কিনা আমার পর লেংরা, আমার পর বাল্লা নাই, মানুষের লোক মায়ের হতো জগতো যেন হে লেংরা বেটা গাড়ি এসে নিয়ে তার পাওয়া বাংলা, ওখানে তার পাওয়া বাংলা দুশ্মনী করে করে মানুষের কথা। জায়গায় জমিন তো এতটা আছে না, আমরা তো বাইয়াই নাই,
আমরা বাপর করে আল্লাহ ভাই দিছেন না করি ও জায়গা জমিন লিয়ে লিয়ে মানুষের দুশ্মন করে আর কিছু লিয়ে না ও জায়গা জমিন লিয়ে টাকা আসলো 80,000 তার কাছে 1 টাকাও পাচ্ছি না সব। भारतीय दलित साहित्य अकादमी के पक्ष से 11 दिसंबर को दिल्ली के पंचशील आश्रम में एक वर्णाढ्य भव्य कार्यक्रम के जरिए उधारपुर विधानसभा केंद्र के सालगंगा के जाने माने समाज सेवक बाबुल कर्मकार को बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि दिल्ली से कुमिरग्राम हवाई अड्डे में पहुंचने के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 4 श्रमिक परिवार से पले बाबुल कर्मकार बिरसा मुंडा के ये पुरस्कार पाए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल बनी हुई है, क्योंकि समाज सेवा के साथ साथ महिलाओं की उच्च शिक्षा तथा किशोर किशोरियों के जीवन की संरक्षण, समाज सेवा तथा कई और पहलुओं को लेकर पिछले कई वर्षों से हुए अपने सुनाम के साथ कार्य करते आ रहे हैं और इसी के तहत उन्हें दलित साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। मुद्दे को लेकर पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त सालगंगा के समाज सेवक बाबुल कर्मकार ने विस्तारित खुलासा भी किए। আমি শ্রী বাবুল কর্মকার। আমি বিগত কয়েক বছর থেকে এই অঞ্চলে, বিশেষ করে আমাদের বরাক উপত্যকায় চা বাগান অঞ্চলে আমাদের চা বাগানের মানুষরা যাতে শিক্ষা দীক্ষায় অগ্রসর হয় এবং সমস্ত মানুষরা যাতে নিজেদের ছেলে মেয়েদেরকে ভালোভাবে পড়াশোনা করায়, যে উচ্চশিক্ষিত করে। কারণ আমাদের এই সমাজ ব্যবস্থাটা চা বাগানে, বিশেষ করে আমাদের বৃহৎ চা জনগোষ্ঠী আজকে শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর। তাই সব জায়গাতে বাগানে বাগানে গিয়ে এবং বিশেষ করে আমাদের এই অঞ্চলের বাগানগুলোতে গিয়ে আমি সবাইকে উৎসাহ দিই যে ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশোনা করে আইপিএস বানাও, ডক্টর বানাও, উকিল বানাও, ভালো ইঞ্জিনিয়ার হোক। আমাদের সমাজ যদি ডেভেলপ করতে হয় তো সবাইকে শিক্ষার মাস্ট প্রয়োজন এবং এটার জন্য নিরলস আমি প্রয়াস করে যাচ্ছি এবং সব জায়গাতেই যেখানেই আমার নিজের কোনো মানুষ পায়, আমাদের চা বাগানের মানুষদেরকেও আমি উৎসাহ দিই যাতে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষিত হয়ে দেশের নাম গৌরব করুক এবং নিজের জীবনকে উন্নত করুক। এইভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আমি বিগত ডিসেম্বর মাসের 1 তারিখ দিল্লি থেকে আমি একটা চিঠি পেলাম। সেই চিঠিতে লেখা ছিল যে বাবুল কর্মকার, তোমাকে বিরসা মুন্ডা, ভগবান বিরসা মুন্ডা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হবে 2021, তুমি দিল্লিতে আসবে। তাই আমি 9 তারিখ দিল্লিতে চলে গেলাম। 11 তারিখ 11:30টার সময় আমাকে পঞ্চশীল আশ্রম, দিল্লিতে রিং রোড বুরারি বাইপাসের ওইখানে পঞ্চশীল আশ্রম আছে, ওইখানে আমাদের আমাদের ভারতবর্ষের যত গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, ওটার মধ্যে প্রাক্তন গভর্নররাও ছিলেন, বর্তমানের গভর্নরও অনেকজন ছিলেন ওখানে, যার মধ্যে মাতা প্রসাদ বা ওই আরও সাউথেররা ছিল। আমাকে ওদের জেনারেল সেক্রেটারি সুমনেশ্বর ডেকে আমার নাম ডেকে বললেন যে সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে, নর্থ ইস্টের মধ্যে ভগবান বিরসা মুন্ডার ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড তোমাকে দেওয়া হচ্ছে। তুমি তোমার কাজের বিনিময়ে সেটা পেয়েছো। তুমি নিরলস প্রয়াস করে যাচ্ছে চা বাগানের মানুষের কীভাবে উন্নতি হবে এবং শিক্ষা দীক্ষায় কীভাবে অগ্রসর হবে, এর জন্য তোমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে এবং এই পুরস্কারটা তোমার প্রাপ্তি। তাই তুমি এই পুরস্কারটা সুন্দর করে রাখো এবং তোমাকে সার্টিফিকেট দিয়ে সার্টিফিকেটটা সুন্দর করে বানিয়ে রাখো এবং ভবিষ্যতে তুমি এইভাবে কাজ করে যাও এবং তোমার প্রয়াসে সমস্ত চা বাগান অঞ্চল যাতে সুশিক্ষিত সমাজ গঠন হয়ে উঠুক, এই কামনাই রইল। এই বলে আমাকে প্রাইজ দিলেন। আমাকে একটা দিয়েছেন, এই বিরসা মুন্ডা, ভগবান বিরসা মুন্ডার একটা ছবি দিয়েছেন, একটা ফটো, একটা সার্টিফিকেট এবং বলেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন যে সেভাবে কাজ করে যাও সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে, যাতে বৃহৎ চা জনগোষ্ঠীর মানুষরা উচ্চশিক্ষিত হয়ে যাতে সমাজে একটা প্রতিষ্ঠিত স্থান পায়, ওইটার জন্য। पिछले लगभग 4 दशक से सोनापुर खंड के बोड़खला विधानसभा केंद्र के दिन भांगारपार इलाके के जनस्वास्थ्य कारीगरी विभाग की हालत नाजुक बताया जा रहा है। जल सराह प्रक्रिया के क्षेत्र पूरी तरह गंदगीपूर्ण माहौल से बंधा पड़ा है। जल्द से जल्द जल सराह प्रकल्प की संरक्षण तथा सफाई की मांग को लेकर लोग मांग करते आ रहे थे। हालांकि परिचालन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा हर महीने पैसे की वसूली तो किया जा रहा था, लेकिन जल सरबराह प्रकल्प का सफाई किसी भी क्षेत्र में नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते जमे हुए गंदगी के दौरान ही लोगों को जल परिसेवा प्रदान किया जा रहा था। ठप पड़े जल परिसेवा को फिर से चालू किए जाने के उद्देश्य को सामने रख जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग की ओर से तथा विधायक मिसबाउल इस्लाम लश्कर के प्रयास से इस क्षेत्र में कार्रवाई किया जा रहा है और तो भाजपा दल के कई कार्यकर्ताओं को उद्योग से सफाई अभियान कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द स्वच्छ जल परिसेवा सरबराह किए जाने के उद्देश्य को सामने रख जल परियोजना का सफाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संदर्भ में हमारे पत्रकार समीरन दास ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं और पूरे क्षेत्र का दौरा कर लोगों से हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का आश्वासन दिए हैं।
समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03-842-26-16660 এবং 94-350-72166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही समाचारों के अगले चरण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर गुरुचरण कॉलेज के अध्यक्ष के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया और जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर समस्याओं के समाधान का मांग किया गया। उनका कहना था कि पिछले कई महीनों से स्कूल के छात्र छात्रा कई परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन गुरुचरण कॉलेज कर्तृपक्ष इस संदर्भ में कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। जल्द से जल्द 2 दिन के अंदर गुरुचरण कॉलेज के छात्र छात्राओं की समस्या के समाधान को संपन्न किए जाने की मांग को सामने रख अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने स्मारक लिपि प्रदान किया और अध्यक्ष महोदय को इस संदर्भ में 2 दिन के अंदर पूरे समस्याओं के समाधान के लिए अहम कदम उठाने का मांग रखा। नमस्कार, আমরা অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ গুরুচরণ কলেজ শাখার সদস্যরা গত 2 সপ্তাহ আগে আমরা প্রিন্সিপাল স্যারের নিকট একটি মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছিলাম, যেটার মধ্যে
কলেজের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে তুলে ধরেছিলাম আমরা, এবং এখন 2 সপ্তাহ পুরো পূর্ণ হওয়ার পর আমরা কোনো ধরনের কোনো ফলাফল পাইনি, যার ফলে আজকে আমরা একটি প্রতিবাদী কর্মসূচি করেছিলাম এবং তার সাথে একটি নতুন মেমোরেন্ডাম তুলে দিয়েছি স্যারকে, এবং উনি আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে অতি শীঘ্রই উনি আমাদের এইসব ডিমান্ডসগুলো পুরা করবেন, এবং যদি উনি না করেন এই ধরনের আমাদের যেগুলি ডিমান্ডস আছে উনি যদি পুরো না করেন তাহলে আমরা বৃহত্তর প্রতিবাদ করতে বাধ্য হব। ধন্যবাদ। धोलाई विधानसभा केंद्र के भागा बाजार क्षेत्र में कीड़ा व सांस्कृतिक संगठन खोज के कार्यकर्ताओं द्वारा कैंसर सचेतनता शिविर आयोजित किया गया। इस विचार विमर्श सभा में डॉक्टर सूर्यकांत सरकार, चिकित्सक सुभद्रा ग्वाला तथा दूसरे कई कार्यकर्ता मौजूद थे। चिकित्सक सुभद्रा ग्वाला ने लोगों को नशा संबंधित सामानों से परे रहने पर जोर दिया, जबकि कल्याण कुमार चक्रवर्ती ने कहा कि नशे की वजह से ही ज्यादातर लोग कैंसर से प्रभावित होते हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए खुद सिलचर कीड़ा सांस्कृतिक संस्था की ओर से हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान करते हुए सजल लश्कर ने भी विस्तारित तथ्य उजागर किए और लोगों को जागरूक भी किया। शक है मुझे कैंसर है, तुरंत अस्पताल में आके चेक करना है, ऐसा घर पे बैठना है और कुछ दवाएं लेंगे। कैंसर का 20 साल से 80 साल का पेशेंट्स में कैंसर से आते हैं, और हमारा हॉस्पिटल का पेशेंट्स में आधातर एक साल में 5000 तक नया कैंसर केसेस रजिस्टर होते हैं हमारे अस्पताल में, और इसमें आधा 2000 से 3000 ये हेड एंड नेक बोलते हैं। আমাদের 70টা ক্যান্সার যেটা হয় এটা আমরা খাওয়া দাওয়া বা আমরা কিটা করি বা আমরা 24 ঘন্টা যে দিনটা আছে এটার মধ্যে কোন সময় আমরা কিটা খাই, কেমনে চলি, এটার মধ্যে তো বহুত বেশি এটা কারণ হয়ে যায়। ঠিক আছে, ওখানে আজকে স্কুলে গেলাম, স্কুলে গিয়া যদি আমি মিষ্টি সুপারি খাইলাই তো বা আমি ভালো থেকে এক্সারসাইজ না করলাম। करीमगंज जिले में ब्रिक्स ओनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा कई दफा मांगों को लेकर जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। उनका कहना था कि एक तरफ जहां ईंट भट्टे के मालिक तथा उत्पादन कारीगर बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, तो इसी दौरान कोयले की सरबराह बंद रहने पर व्यापार पूरी तरह टूट चुका है और इनके साथ कोई आर्थिक अनुदान भी नहीं है। जल्द से जल्द आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने के साथ साथ कोयले की सरबराह सामान्य किए जाने का उन्होंने मांग रखा। नहीं तो आने वाले दिनों में सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन तथा समाज सेवा के क्षेत्र में तथा लोगों के घर निर्माण व कई और परियोजनाओं के वास्तवायन के क्षेत्र में लोग प्रभावित होंगे। जल्द से जल्द अगर इस संदर्भ में अहम कदम नहीं उठाया गया तो सरकारी परियोजनाओं के साथ साथ आम लोग भी बुरी तरह प्रभावित होंगे। कई दफा मांग संबंधित मुद्दे को लेकर इस दिन संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा पत्रकारों के समक्ष किया। আজকে আমরা করিমগঞ্জ জেলা ব্রিক্স ওনার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে করিমগঞ্জ জেলার জেলাধিপতি কাছে আমরা গিয়েছিলাম। ওনার মাধ্যমে আমরা আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আজকে দ্বিতীয়বার আমরা মেমোরেন্ডাম পাঠিয়েছি। আমাদের করিমগঞ্জ জেলার প্রায় 44টা ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি, এখানে আমরা সব মালিকও আমরা সমবেত হয়েছি। আজকে দীর্ঘদিন থেকে আমাদের কয়লার অভাবে ব্রিক ইন্ডাস্ট্রিগুলো ফায়ারিং করতে পারছে না, এবং এই যে প্রকৃতি নির্ভর ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি আমাদের করিমগঞ্জ জেলায় বিগত বৃষ্টিতে আমাদের প্রায় 1 কোটির উপরে ইট, কাঁচা ইট আমাদের নষ্ট হয়েছে। যদি কয়লা থাকতো সেই ইটগুলাকে আমরা ইটে পরিণত করতে পারতাম। আজকে করিমগঞ্জ জেলার প্রায় 10,000-এর উপরে শ্রমিক এবং বাইরে থেকে বিভিন্ন বিহার থেকে এবং আসামের কোকরাঝাড় ডুবি থেকে অনেকগুলা লেবার আমাদের এখানে আসেন, এবং এই টোটালি প্রায় 30,000 লেবার এই ব্রিক ইন্ডাস্ট্রিতে জড়িত। চা বাগানের পর একমাত্র ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি বৃহৎ এমপ্লয়মেন্ট দিয়ে থাকে। আচ্ছা, সেই ব্রিক ইন্ডাস্ট্রিগুলা যদি কয়লা না পায় তাহলে কয়লা না পেলে কয়লার অভাবে আমাদের ব্রিক ইন্ডাস্ট্রিগুলা বন্ধ হয়ে পড়ে। सोनाई विधानसभा केंद्र के नियरग्राम बागपुर क्षेत्र में
सुनाई के विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया को बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी में संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। सुनाई विधानसभा केंद्र के उन्नयन तथा सभी क्षेत्र के विकास के मुद्दे को सामने रख करीमुद्दीन बड़भुइया हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने का लोगों से वायदा भी किए। इस दिन के संबर्धना कार्यक्रम में एआईडीएफ के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ सुनाई क्षेत्र के कई जाने माने बुद्धिजीवी, गुणीजन व दिग्गज हस्तीगण भी मौजूद थे। আমাদের সোনাবাড়িঘাটে যেটা বাইপাসের সঙ্গে বড় ব্রিজ, এটা অত্যন্ত জরুরি ব্রিজ, যে কারণে সেই ব্রিজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমি প্রথম পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করি যে এটা আসাম গভর্নমেন্টের না, দিল্লি গভর্নমেন্টের। আমি নির্বাচনের আগে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমল সাহেবকে নিয়ে দিল্লিতে নীতিন গাডকারি মহোদয়ের কাছে আমরা গিয়েছিলাম মহাসড়ক আর এই ব্রিজের জন্য। সেই রেফারেন্সে প্রথমবার যখন মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে যান, আমি ওনার সঙ্গে যাই। দিল্লিতে গিয়ে ওনাকে রিকোয়েস্ট করি যে আপনি আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নীতিন গাডকারি মহোদয়কে আমার এই ব্রিজের জন্য আপনি একটু রিকমেন্ড করেন। এবং মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আবার নীতিন গাডকারি মহোদয়কে এই ব্রিজের কথা গুরুত্ব কতটুকু বুঝিয়ে বলেছিলেন। এবং আপনারা আনন্দিত হবেন যে এনএইচ আন্ডারে যেটা এনএইচের আন্ডারে যেটা ছিল, সেই ব্রিজে 56 কোটি টাকা ব্যবহার করা ছিল, সেই টাকা দিয়ে কাজ হবে না, কারণ নদী ভেঙে বড় হয়ে গেছে। তার জন্য নতুন করে ডিপিআর প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দেখা যায় 98 কোটি টাকার প্রয়োজন এখন এই ব্রিজ যদি করতে হয়, তাহলে কি করা যায়? আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সহায়তায় আমরা কাশীপুর থেকে নিয়াগ্রাম, বাগপুর হয়ে হাতিরবাগ হয়ে আমাদের যে অ্যাপ্রোচ, সেটা সোনাবাড়িঘাটের শেষ পর্যন্ত ভারত কর্ণাটকের কাবুল লাইনে আমরা ইনক্লুড করা হয়েছে। আমি বলে আনন্দিত হবেন, গত 1.5 মাস আগে সেটা সার্ভের কাজ কমপ্লিট হয়েছে, এস্টিমেটের কাজ কমপ্লিট হয়েছে। ন্যাশনাল হাইওয়ে এনএইচআইডিসিএল এর যিনি জেনারেল ম্যানেজার বিকাজি, আমি গত সপ্তাহে ওনার সঙ্গে বসে সমস্ত কাগজপত্র দেখেছি, সেটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে। ডিসি অফিস থেকে আমাদের ডিসি মহোদয় এটা ক্লিয়ারেন্স দিয়েছেন। এখন সেই ব্রিজের বাকি পোর্শন, এই যে রাস্তা যেটা বললেন হবে ভারত কলা, সেটা আইজল পর্যন্ত যাবে। তো নিয়াগ্রাম বাগপুর করে সোনাবাড়িঘাট ব্রিজ পার হওয়ার পরে ওইখান থেকে বাগাবাজার পর্যন্ত সার্ভে কমপ্লিট হওয়ার পরে এটা টেন্ডার হবে। আমার বিশ্বাস आगामी 2021 के विधानसभा चुनाव को सामने रख सोनाई केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह ने तृणमूल कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को योगदान दिला रहे हैं। आम जनता भाजपा सरकार व कांग्रेस सत्ता को पीछे छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में योगदान कर रहे हैं। एक सभा के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों ने तृणमूल कांग्रेस में योगदान दिया। इस संदर्भ में डॉक्टर एम शांति कुमार ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। ग्रुप नंबर 4 এবং 8 এবং 6 না, এই 3টি গ্রুপের সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং এখানে মা বোনরা অনেক উৎসুকতার সাথে আমাদের দলনেত্রী মমতা ব্যানার্জির হাতকে শক্ত করতে তারা এগিয়ে আসছেন। আমি তাদেরকে সাদরে গ্রহণ করছি। এর জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের সোনাইতে ভিত মজবুত হচ্ছে। আমি আশাবাদী ওরা আবার ওদের নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্য সদস্যকেও দলে নিযুক্তি দেবেন। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। हाइलाकांदी जिले के नगर पालिका कार्यालय में प्रधानमंत्री एसबी निधि मेला आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार हाइलाकांदी नगर जीविका मिशन उद्योग के तहत 17 व 22 दिसंबर को हाइलाकांदी नगर पालिका कार्यालय में शहर के स्ट्रीट वेंडर व फुटपाथ के व्यापारियों को एक ऋण प्रदान किए जाने का शिविर आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्माण निधि प्रकल्प के अधीन शहर के फुटपाथ के व्यापारियों को स्वावलंबी किए जाने के उद्देश्य से यह ऋण मेला आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में हाइलाकांदी नगर पालिका दफ्तर के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ विभाग के दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আমাৰ PMSB নিধিৰ আজি লোন মেলা চলি আছে। ইয়াত যিমান ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ আছে আমাৰ হাইলাকান্দি মিউনিচিপালিটিত, সেইবিলাকক আমি মাতিছোঁ, টেলিফোনিক ফোন কল কৰি আমি মাতিছোঁ
তাতে আনি আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো আমাৰ LOR ইছ্যু কৰাৰ কাৰণে LOR এপ্লাই কৰাই দিছোঁ আৰু যিবিলাকে এপ্লাই অলৰেডি কৰিছে লোনৰ সেইবিলাকত চেংচন বেংক ৰেচপেক্টিভ সকল বেংকৰ মেনেজাৰ আমাৰ ইয়াত আহিছে সেইবিলাকক আমি কৈ দিছোঁ যে চেংচন এণ্ড ডিছপাৰ্চমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে একৰ্ডিংলি আমাৰ ষ্ট্ৰীট বেণ্ডৰ যিমান আহি আছে সেইবিলাকৰ চেংচন এণ্ড ডিছপাৰ্চমেণ্ট চলি আছে লেটাৰ অফ ৰিকমেণ্ডেশ্যন যিটো কয় যেটা মানে আমাৰ যিমান ষ্ট্ৰীট বেণ্ডৰ যিবিলাকক আমি আইডেণ্টিফাই আগতে কৰা নাই যদি ছাৰ্ভে কৰা নাই সেইবিলাক এতিয়া ষ্ট্ৰীট বেণ্ডৰ কৈ আছে আমি ভেৰিফাই কৰি তেখেতক ফাৰ্ষ্টতে LOR দিম LOR দিয়াৰ পিছত তেখেতক আমি কমন লোন এপ্লিকেশ্যন এটা ফৰ্ম আছে সেইটো অনলাইন হয় সেইবিলাক তো অনলাইনৰ মাজত তেখেত কৰিব কৰাৰ পিছত আমাৰ ওচৰত আহিব অহাৰ পিছত আমি একৰ্ডিংলি ফৰৱাৰ্ড কৰি এইটো বেংকত পাঠাই দিম বেংকে একৰ্ডিংলি সেইটো চেংচন এণ্ড ডিছপাৰ্চমেণ্ট কৰিব এতিয়াতো ভাল এটা আমি ৰেছপন্স পাই আছোঁ আগতে এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে আমাৰ ডিছপাৰ্চমেণ্ট মবিলাইজেশ্যন হৈছিলে ভালকৈ বাট বেংকত যোৱাৰ পিছত ৰিজেক্ট হৈছিলে তো আমি যোৱা 11 তাৰিখ 8 তাৰিখ আমাৰ এখন মিটিং আছিলে গুৱাহাটীত তাৰপিছত 11 তাৰিখ এখন BC কৰিছে আমাৰ অনাৰেবল চিফ ছেক্ৰেটাৰী ছাৰে কৰাৰ পিছত এতিয়া সকল বেংক মেনেজাৰ ইণ্টাৰেষ্টেড হৈছে এই লোনবিলাক এতিয়া দি আছে पारवेज लश्कर सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर वेलकम। टाउन क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कैंसर विशेषज्ञ रवि कन्नान को पद्मश्री पुरस्कार पाए जाने पर उन्हें संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि राज्य व केंद्र सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए जाने पर टाउन क्लब के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में उन्हें श्रद्धा ज्ञापन किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे। आने वाले दिनों में टाउन क्लब के उद्योग से कई कार्यक्रम हाथों में लिए जा रहे हैं। इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी देते हुए टाउन क्लब के संपादक दिलीप नंदी ने भी अपने वक्तव्य रखे। Renowned club established 1940. Yeah. Memorial. तो हर साल हम लोग इस साल नहीं हुआ कोविड के कारण लास्ट ईयर तो we always do it. We always do it. Okay. Already copy. थैंक यू। टाउन क्लब का हिस्ट्री सुन के बहुत इंस्पिरेशनल है और मैं सोचता हूँ स्पोर्ट्स के माध्यम से हम कम्युनिटी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हेल्थ प्रमोशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कम्युनिटी का स्पोर्ट्स के माध्यम से हम भली बात कर सकते हैं। थैंक यू। We all coming from town club honored you as your service for our entire country, especially Barak Valley. So we remember your whole life. Thank you. This is about 80 years of history. Okay. 1942 to 2002. Okay. Thank you. I really appreciate it. সঙ্গে আর কি আর তোর নাম শুনি না শুনি কোনদিন নাম শুনি খুব শুনতাম। Town club is a renowned club. It is 1940. It was established by Jesse Dadgupta, better known as Batudar Gupta. He was a legendary figure of sports. Okay. And we are following his footsteps. Okay. And we are participating in all games and He is sports. Mr. Jesse Dadgupta, Okay. the founder, secretary. On 25th, we are installing, unveiling his statue. Okay. So whether you will be available on 25th, sir? Yes, I'm here. This is the first club. We shall send you an invitation and please try to attend. Okay. 25th at 10 a.m. December. December. In the club premises. Where is the club? Just near football opposite. You know police ground? Police ground. Yes. Oh, okay. Okay. Thank you very much. Welcome, sir. We shall send you the invitation and all these things. No problem, sir. समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
सिलचर के शरदपल्ली क्षेत्र में 12 दिसंबर को अग्निकांड के चलते 4 घर बना राख का ढेर। रतनपाल नाम के एक शख्स बुरी तरह घायल। सोनाई विधानसभा केंद्र के चंद्रगिरी वन उद्यान को फिर से सजाए जाने के मुद्दे को लेकर जिला उपायुक्त कीर्ति जोली ने क्षेत्र का किया दौरा। उपस्थित रहे विधायक करीमुद्दीन बड़भुइया। करीमगंज जिले के सोनाखीरा पुलिस प्रशासन ने AS01 GC 2976 नंबर के एक ट्रक से जब्त किया 70 लाख रुपए की 12वीं सुपारी। गिरफ्तार किया गया एक व्यक्ति को। कछा जिले के उदारपुर विधानसभा समष्टि के अंतर्गत ब्रेन नगर क्षेत्र में अफजल हुसैन मजूमदार नाम के एक शख्स का किया गया हत्या। आपसी रंजिश के चलते मारपीट के दौरान किया गया हत्याकांड। भारतीय दलित साहित्य अकादमी की ओर से 11 दिसंबर को दिल्ली के पंचशील आश्रम में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालगंगा क्षेत्र के रहने वाले बाबुल कर्मकार को इलाके के लोगों में छाई हुई है खुशी की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।